मु श्री प्रशांत कुमार मिश्र सभापति राज्य अनगेटेड प्राणी चिकित्सा वैषयिक कर्मचारी संघ भुवनेश्वर। नहीं आमर एग्जीक्यूटिव बॉडी तो चिराचरित प्रथा अनुसार एसपीआर बाइल आमर प्रति 3 मास थे हुए यहाँ आम ये बॉडी आसला तृतीय कार्यकारिणी बैठक किंतु ये बैठक बैठक स्वतंत्रता अच्छे बैठक स्वतंत्रता कौन विगत दिन में आम 2टा काउंसिल करूँ 3-8 और 10-8 आमर जो वर्तमान सरकार गोटे इम्प्लीमेंट कर एससी एसटी डिपार्टमेंट रो टीचर शिक्षक और अणशिक्षक मानकर जो 13 वर्ष 2013 पूर्व जो मैंने रिक्रुटमेंट होती से जो 6 वर्ष कंट्राक्चुअल पीरियड को रिक्रुटमेंट कर आमर भाई मानकर अनुरोध थिला आमे ता उपरे पुंखानुपुंख भाव स्टेप बाय स्टेप आलोचना करी आमर दाबी पत्र कमिशनर चीफ सेक्रेटरी मंत्री मुख्यमंत्री को आमे 2 तारीख दिन प्रदान करिचु तारी उपरे आमे भाई माने भी आमको जिला माध्यम रे देइथिले आमे से दाबी पत्र सब सरकार को देइचु ताकू शाणित करके सरकार को अनुरोध करके चीफ सेक्रेटरी की चीफ मिनिस्टर को डिपार्टमेंट मिनिस्टर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अनुरोध करके केमिति सेमानकर हमर जो 2008 ରୁ 13 भितर हमर जो एलआई माने कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रुटमेंट हेचंदी कारण से माने एबे से हमर डायरेक्टर गोटे ग्रेडेशन लिस्ट करचंदी से ग्रेडेशन लिस्ट रे जो माने एलआई माने तांकर 7 वर्ष तळर जूनियर एलआई माने तांकटू सीनियर होइचंदी एटा गोटे अति मर्माहत हवा कथा तेणु आपको संघ टेकअप करिछि से भाई माने प्रत्येक 30टा जिल्ला रो तांकर गोटे कमिटी करिचंदी 5 जण कमिटी आदि हम सहित अछंती मेंबर हम सहित अछंती आमे से जो 7 वर्ष जो 6 वर्ष तांकर कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड ता रेगुलराइज होनी ताकि केमती रेगुलराइज करिवु जस्टिस इक्वालिटी ऑल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की जस्टिस दिया जाउची आमु सेमती जस्टिस दिया जाउ ए केडर एलआई मानकर 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को रेगुलराइज करा जाउ या आज हमर प्रथम डिमांड सरकार के पाखे रहइबो आलोचना रो विषय वस्तु रहइबो द्वितीय रिसेंटली हमर जुलाई 24 रे गोटे इम्प्लीमेंटेशन होइतिला रिस्ट्रक्चर ताकू नोटिफिकेशन अगेन मे 2025 रे सरकार करिसेंती किंतु 2.5 मास ए विषय बीती गले मध्य हमर तार इम्प्लीमेंटेशन हेइनी जॉब चार्ट सह इम्प्लीमेंटेशन हमर डिमांड रहउची हमर बाकी रही जॉब चार्ट सह इम्प्लीमेंटेशन करिवे भिटी डीपीसी भी हमर कोनोसी डीपीसी हेइनी डीपीसी हेले 2 वर्ष होला डीपीसी बंद होई कि रहिची किंतु आमे डिमांड करूछु जे तुरंत इम्प्लीमेंटेशन रिस्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन करो एबे जो फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट करचंदी सेइतरे भी हम पाखरे आज 2टा एप्लीकेशन आसी पहुंचीची 2टा एप्लीकेशन ने भी आपनकर जूनियर पिला सीनियर रहिचंदी अगेन रिवाइज्ड ग्रेडेशन लिस्ट बाहर करो इम्प्लीमेंटेशन करो रिस्ट्रक्चर नूतन रिस्ट्रक्चर प्रकार रे डीपीसी करो रिवाइज फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट पब्लिश करके या भी हमर डिमांड रहइबो आमे आसंता काली डायरेक्टर ग्रीवेंस कमिश्नर ग्रीवेंस चीफ सेक्रेटरी ग्रीवेंस रे आमे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी काली देखा करू आज निष्पत्ति की लेकी सेठी उपस्थापन करू सरकार को आपण मानक माध्यम रे जणै देबा को चाहू जे आपण माने जणै देबा को चाहू जे तुरंत जेमिति अन्य एससी एसटी डिपार्टमेंट रो जेमिति विभाग विचार करचंदी ता सहित हमर ए जो 6 वर्ष को रेगुलराइज करिया कथा हे जस्टिस हमर एलआई भाई मान को दियंतु जो माने 2008 ରୁ 13 भितर रिक्रुटमेंट हेचंदी रिस्ट्रक्चर रे भी हमर गोटे थर्ड प्रमोशन पई जो रखिचंदी 4 वर्ष रेसिडेंस पीरियड 25टा पोस्ट सरकार क्रिएट करचंदी किंतु न करिया संगे समान कारण 4 वर्ष कोनोसी वीएसएस जे थर्ड प्रमोशन सेकंड प्रमोशन अछंदी थर्ड प्रमोशन को जो माने एलिजिबल केही भी एलिजिबल होनांती सरकार को हम अनुरोध करिथलु मेडिकल जो वर्तमान फैमिली मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जोटा करिछि गोटे सेगुला रेगुलराइजेशन करिछि एमपीएचएसडब्ल्यू फीमेल एंड एमपीएचएसडब्ल्यू फीमेल सेदार अटैचमेंट देई कि हमें सरकार को अनुरोध करिछु डायरेक्टर को भी अनुरोध करिवु काली हमर से 4 वर्ष रेसिडेंस पीरियड को वन टाइम रिलैक्सेशन करके तुरंत मासे भितरे इम्प्लीमेंटेशन डीपीसी आउ ग्रेडेशन लिस्ट जो फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट रो पुनर्विचार करी करेक्शन ए तेनोटी हमर मुख्य दाबी रहिबो आउ प्रमुख दाबी रहिबो 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड सरकार आमे जीवु सरकार पुनर्विचार कला पर्यंत भाई माने हमकु आगामी परिस्थिति रे हमर गृह जहा निष्पत्ति नबो दरकार पड़िले जदि सरकार टावट नीति अवलंबन करंती आगामी कार्यपंथा जहा निष्पत्ति हो से सरकार दायी रहिबे तेणु आमे सरकार को अनुरोध करछु तुरंत आर पुनर्विचार करंतु धन्यवाद। मोर श्री ललितन दलाई मु साधारण संपादक राज्य अणओडिशा प्राणी चिकित्सक वैषयिक कर्मचारी संघ भुवनेश्वर।
ଆମର ଆମର କ'ଣ ଅନେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଯେ 6 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସ ଥିଲା ଆମେ 2008ରୁ 2013 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନିୟମ ଆଣିଲେ 2013ରେ ତା ପୂର୍ବରୁ 13 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ନିୟମ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସେମାନେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରାଗଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 2008ରୁ 2013 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ସିନିୟରିଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନି ସେମାନେ ଦରମା ଆକାର ଅଧିକା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ସିନିୟରିଟି ଲୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ 4ରୁ 5 ଥର ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ତାହା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସମ୍ମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ 6 ବର୍ଷଟା ଆମକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡଟା ଆମର ରେଗୁଲାର ପିରିୟଡ ଭିତରେ ମିଶେଇବେ ରେଗୁଲାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷଟା ମିଶଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା 13 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ତାହା ଆମେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନା 1/1/2014ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ 2008ରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 1/1/2014 ଜଏନ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଆମଠୁ ସିନିୟର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ନୂଆକିରି ଜଏନ୍ କରୁଛି ସିଏ ଆମଠୁ ସିନିୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ନୀତି ତାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନା ସିନିୟରିଟି ନାହିଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷଟାକୁ ଆମକୁ ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସିନିୟରିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବୁ ପୋଷ୍ଟ ସମାନ ଆମକୁ 6 ବର୍ଷ ପିରିୟଡଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଦେବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ହେଉଛୁ ଲାଇଭ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାଣୀ ଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଆମର ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟେନାରୀର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ହେଉଛି ପରିଗଣିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗୋଟେ LIC ଅଣ୍ଡରରେ 4ରୁ 5 LIC ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ LIC ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି 3239 ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ LI ଅଛୁ 3239 3330 LI ରୁ 3239 LIC ଅଛି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛି 3330 LI ଯୋଉଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲି ଫିଲ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛୁ 2630 ପାଖାପାଖି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି 1600 କେତେ ଖାଲି ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 867 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 6 ବର୍ଷ 8ରୁ 2013 ଭିତରେ 867 ଜଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଛୁ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡରେ ମିଶା ଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାର ପାଖେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ଯେମିତି SC/ST ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ କାଢିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାର କରିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ এই সুবিধা দিয়েছেন আমি মধ্যে দাবি করছু সেই যেমনি SC/ST আমার যে স্কুল টিচিং স্টাফ আর নন টিচিং স্টাফ মধ্যে দিয়া যাইছি সেই ভিতরে আমକୁ ମଧ୍ୟ দিয়া যাও ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନୁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଦେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ ସେ କୁହନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯଦି ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଆକ୍ସନ ନେବି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ 1ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଦେଖିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖେଇବ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଆମେ ଆମ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବ ଆମେ ଯଦି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା ବୋଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସଂଘ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଛି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସଂଘର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ମିଟିଂ ଆମର ଚାଲିଛି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଫାଇନାଲ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।